In 1950, Pada there were tahun 25 1950 hanya ada 25 million juta international wisatawan travelers. internasional. Last Tapi year, tahun lalu jumlahnya melonjak 1.4 menjadi billion. 1,4 miliar. Tourism is now one of the Sekarang world's pariwisata sudah menjadi largest salah satu industri industries. terbesar di dunia. It's amazing. Luar when you biasa, think about bukan? it. It's come an Perkembangan yang awfully sangat pesat long sekali. way. And I can sum up Saya bisa global merangkum strategy for seperti tourism global with pariwisata one single hanya word. dengan satu kata, More. lebih, More. lebih, Wait for it. lebih. More. Tapi tunggu We've been dulu, driving kita this sudah tourism terlalu bus lama with the hanya gas pedal menekan for pedal way gas too tanpa long. pernah menginjak If you rem. want to get where you actually want to Kalau go, kita avoid ingin the sampai di tujuan dengan obstacles, aman, get there tanpa safely, even tersesat, get there bahkan quicker, lebih cepat, you gotta kita pump perlu the brakes every sesekali once in a while. menginjak And rem. we've been neglecting that. Sayangnya itulah So yang it's no selama ini real kita surprise that we've hit a Jadi tipping tidak perlu point heran in a kalau lot sekarang of kita ways. menghadapi berbagai Too many masalah. visitors at Banyak attractions, tempat wisata kini kewalahan dengan jumlah pengunjung, in cities, baik kota, in national taman parks, nasional, on jalur hiking pendakian, trails, maupun pantai. beaches, Terumbu karang ruining tengah coral rusak. reefs, clear-cutting forests to Hutan make golf digunduli courses, untuk lapangan golf, pumping limbah sewage dibuang into ke our laut, beautiful oceans, and polluting our beautiful dan blue polusi skies memenuhi by langit ship, biru kita, by baik dari plane, kapal maupun and leaving pesawat. trash just about everywhere Di mana-mana we orang go. meninggalkan sampah begitu saja. How do we put a Bagaimana stop kita to bisa this menghentikan insanity? kekacauan If ini? we don't come up with a better strategy than Kalau kita more, terus-menerus we're not going to be able to mengutamakan save pertumbuhan tourism from tanpa itself. strategi yang lebih bijak. And without a strategy, we're Pariwisata likely to justru akan fall for the next menghancurkan attractive dirinya thing that sendiri. comes along, Tanpa only to arah regret it yang jelas, soon after. kita akan mudah tergiur. So what I want to do today Hanya untuk menyesal is kemudian. redefine what success Maka dari itu, hari means ini in saya tourism. So we have some real mendefinisikan goals to ulang try to apa go arti after, so we kesuksesan know dalam when pariwisata. to hand out the bonuses. Kita perlu I've punya got a tujuan plan for konkret 4 supaya kita things tahu kapan that are going to saatnya improve memberikan tourism apresiasi atas for the pencapaian traveler kita. Saya punya and rencana for the 4 langkah destination. untuk membuat In other pariwisata words, yang lebih baik. they're going to improve Baik things untuk for you, whether you're destinasi traveling or maupun living in a city turis yang that gets datang. travelers. So here's the game Berikut plan. yang saya Protect the maksud. quality Pertama, of life for locals. kita harus That's number melindungi one. kualitas They've been hidup left warga out of the lokal. equation for Selama far ini, too long. mereka sering In my dilupakan. mind, if tourism doesn't work Dan for bagi locals, saya, it doesn't kalau work. pariwisata tidak menguntungkan Now I'm going to go ahead and masyarakat assume lokal, that itu you all bukanlah pariwisata like to yang travel. berhasil. But let me ask you this. Sekarang Do you coba like to Anda travel bayangkan, so much Anda suka that berpergian, you tapi wouldn't kan mind Anda if, say, akan nyaman 50 jika tour kalau buses setiap hari pulled ada up on your 50 bis street and parkir parked there right in di front of depan where you rumah live Anda, dengan every mesin single yang day? terus-menerus Kept the menyala, buses running, menurunkan offloaded 1.000 about wisatawan 1,500 tourists. They berjalan walked up and hilir down mudik your dan street, kebisingan- were loud in the morning, kebisingan loud pagi late at hingga night, malam. threw trash in your Membuang bushes, sampah took over the sembarangan, playgrounds dan where your menguasai kids taman played, bermain took over your anak-anak serta favorite pemain cafe on the mereka. corner. But they left a little extra money in that cafe and they gave a nice Mungkin economic mereka boost memang to akan your meninggalkan neighborhood. sedikit uang di kafe itu. Would that be Dan worth it? ekonomi. Is that trade-off worth it? I don't think so. I don't think it's worth it for any of us. The thing is, this is what's happening everywhere we go. Menyetujuinya. Cities around the world, the most beautiful cities and the most beautiful Inilah parts of kenyataan those cities have been terjadi di banyak handed tempat. over to the tourists. Kota-kota And what have the besar locals dan done? kawasan paling We just kind of indah backed seluruh off. dunia We're like, perlahan diserahkan that's a kepada tourist areas wisatawan. now. We're not going to go there. Just down the street from where we are Lalu, now, bagaimana this is di happening in luar Stockholm, in Old Town. Tons of tourists, and the Mereka locals kind of stay seolah-olah away. It's happening in Seolah-olah itu Copenhagen. bukan It's menjadi happening in tempatnya Bergen. lagi. Just to name a few Nordic examples, it's happening in places Seperti di all kota-kota besar over the seperti world. Stockholm, What are we going to do about this? I don't think it's para okay. turis membanjiri tempat Do itu you? dan warga lokal memilih menjauh. It's not. We need to do something. A city can have tourists, but Dan the saya tourists mengatakan shouldn't sekali have lagi, the city. Kota I'm going to say that tidak akan again. pernah A bisa city menjadi can have wisatawan. tourists, but the tourists shouldn't have the city. So here's the thing. This is the word that describes it, over-tourism. It's Istilah a yang sering phenomenon, but I don't dipakai think it's adalah quite the overtourism. right word. It makes Di it sound mana-mana like there's too many seakan-akan tourists masalahnya everywhere. And that's Banyak usually turis not di the semua case. tempat. It's not Padahal like biasanya this. masalahnya lebih spesifik. It's more like Seperti hanya ada this, satu jalur where that utama one menuju pusat road kota yang that selalu takes you macet to the seperti center of atraksi town that's wisata rush terkenal hour selalu traffic padat that turis. everybody needs is the one that's crowded. And that's Sementara like those itu, must-see, banyak destinasi lain super yang sepi dan popular jarang dikenal orang. attractions. Tapi And the apakah rest Anda of the mau berkunjung ke capacity, those tempat-tempat other itu roads, those are like the hanya attractions karena you never tidak heard ramai? of, probably didn't want to Meski go bukan to. itu tujuan utama And the Anda. thing is, would you Apakah drive on Anda those akan puas roads setelah just because they're terbang empty, jauh-jauh ke negara even lain, though they don't take tapi you where you tidak want to bisa go? melihat atraksi Would you yang be paling happy indah traveling impikan? halfway around the world and then not see Dan the inilah attractions you dilema most yang want to kini see? kita hadapi di seluruh This is dunia. what's happening everywhere right now.
And this is where it gets to destination Dan capacity. disinilah And here's kapasitas a really wisata itu simple way to muncul think dan about it. berikut cara Think yang of it like sangat a dinner sederhana untuk party, right? You want to have memilikinya. 12 guests. Anggap saja You do a seperti quick pesta makan inventory malam, check. bukan? You're like, Anda okay, ingin mengundang we got 12 12 tamu, plates, jadi Anda but we only melakukan have 2 pemeriksaan forks, inventaris we have cepat. 7 Nah, seperti, spoons oke, and kami 7 punya 12 knives, piring, etc., etc. tetapi kami hanya You could punya run to the 2 store, garpu. Kami but punya if the 7 guest showed sendok up dan 7 right pisau. now, Anda bisa would lari you ke say toko, you were tetapi jika tamu itu overguested muncul sekarang, or apakah Anda akan underforked? mengatakan Anda kelebihan tamu And this is atau why I don't kekurangan like the tamu? word over Dan inilah tourism. mengapa saya I tidak prefer menyukai istilah unbalanced tourism. pariwisata It berkelebihan. implies you can have an Saya lebih action suka to fix the pariwisata yang tidak problem. seimbang. And this Itu is exactly mengisyaratkan what's Anda happening dapat in cities. melakukan tindakan There's a untuk balance, memperbaiki right? masalah. If you want to Dan inilah yang sebenarnya maximize terjadi the kota-kota. passengers and planes Ada that can come into an keseimbangan, airport, bukan? well, maybe Jika that Anda means ingin there's too many people for memaksimalkan the hotels penumpang dan or the pesawat walking yang dapat street datang ke or the parking bandara, lots mungkin itu or the berarti Anda attractions. terlalu banyak Same orang thing, if you untuk hotel max the atau jalan hotels, setapak maybe atau that's tempat too many for parkir the atau airport objek wisata. or for the walking Hal yang street, sama jika Anda mau hotels, etc., maksimalkan etc. hotel, If you mungkin want to itu grow a terlalu banyak destination, untuk bandara atau it jalan needs to setapak grow dan hotel. organically. Jika Anda And this ingin is what I mengembangkan try to help destinasi destinations itu do harus tumbuh around secara the world. organik. And you Dan know who does inilah it yang really saya well? coba bantu untuk dilakukan Theme parks. destinasi di seluruh If dunia. they want to grow, Dan Anda tahu they had a siapa new yang ride. melakukannya They had dengan a new sangat ride, baik. they had a new ticket Taman counter. hiburan. They had a new Jika ticket mereka counter, they ingin had a new tumbuh, bathroom, mereka a new menambahkan snack wahana stand, baru. a new Jika restaurant, mereka menambahkan and they wahana grow baru, organically. mereka menambahkan This is how loket it tiket works. baru. Jika mereka The thing is, menambahkan loket there tiket are baru, some people who mereka are doing it menambahkan right. kamar There are mandi some baru, stakeholders. Like tempat here in makanan ringan Utah, baru, the Wave, restoran baru. it's called, this Mereka beautiful tumbuh rock secara formation. organik They dan beginilah only cara allow kerjanya. 20 Masalahnya people ada per beberapa day, orang and yang they give it out melakukannya dengan lottery benar. style Ada at the beberapa tourist pemangku Because they want kepentingan seperti everyone di to have sini a di really cool Ottawa. experience and get a Namanya picture like formasi this. bantuan yang indah ini. Or here in the Mereka Cinque hanya Terre in Italy mengizinkan on the 20 coast. orang per hari dan mereka Before they didn't have memberikan any yang dalam tickets, bentuk and undian. about 2.5 Di million kantor people walk pariwisata that karena trail mereka between ingin these semua beautiful orang villages every mendapatkan year. pengalaman And they yang just sangat keren implemented a ticketing dan system, mendapatkan but they gambar only seperti printed ini. up Atau di sini di 1.5 Cinque Terre million Italia di tickets. pesisir They pantai sebelum mereka intentionally tidak memiliki wanted tiket dan 1 sekitar 2,5 million juta fewer orang visitors. berjalan-jalan setapak That's di a antara bold move. desa-desa yang indah ini Or setiap tahun. here in the island of Mereka hanya Fernando de menekan sistem Noronha peta off the tetapi coast of mereka Brazil, hanya mencetak they only 1,5 allow juta tiket. 460 at one Mereka time. sengaja ingin mengurangi 1 Can they even juta earn more pengunjung. money Itulah this langkah way yang by berani atau di capping it? sini di Pulau And Fernando putting di the cap Noronha. back Di into lepas pantai capitalism, Brazil can mereka they hanya become more mengizinkan profitable? 460 orang pada All satu the other waktu. stakeholders do it. Bisakah mereka Airplanes menghasilkan do it. lebih They have a banyak max uang dengan cara capacity, ini? so do hotels, Dengan so do membatasi tour groups, dengan so do mengembalikan attractions. pembatasan Why ke not entire kapitalisme. destinations? Bisakah mereka menjadi This gets lebih me to point menguntungkan? two. Semua pemangku Maximizing the kepentingan local hanya melakukan economic impact. Presumably most pesawat people in this terbang industry are melakukan in it mereka to earn memiliki some money. kapasitas maksimal. But instead of Begitu looking juga at hotel, number of begitu juga visitors grup wisata, begitu or juga revenue, objek wisata. why Mengapa not tidak seluruh profit? destinasi? They're not Ini looking at it membawa saya now, ke poin and they kedua, need to, because memaksimalkan they need to dampak look at some ekonomi lokal. important Agaknya costs sebagian and besar orang leakage. di industri ini Costs like melakukannya untuk electricity, mendapatkan uang. water, picking up Tapi the beach alih-alih after the melihat tourists, jumlah cleaning up pengunjung the atau streets, pendapatan, and all these mengapa tidak international untung? franchises. Mereka tidak The money doesn't always memperbaikinya come in. sekarang dan Like mereka a perlu hotel, for example, those memperhatikannya karena international mereka franchise perlu hotels, memperhatikannya about beberapa biaya dan kebocoran yang 16% goes penting. straight to Biaya the seperti mothership listrik, air, pembersih in the pantai, setelah international turis headquarters. datang, pemberian Never jalan, even dan arrives semua in the waralaba destination. internasional ini. Or those Uangnya really tidak selalu convenient masuk booking seperti sites. hotel, About misalnya hotel 25% waralaba goes right internasional to their tersebut. corporate Sekitar headquarters. 16% langsung Never masuk ke kantor enters pusat the internasional. destination. Now, I'm Bahkan not tidak saying pernah sampai di these things tempat are tujuan. bad or evil that they should Atau not situs have them. pemesanan I'm just saying a sangat mudah destination digunakan. needs to be smart Sekitar and 25% factored langsung into the masuk ke kantor calculation. pusat perusahaan, Because tidak after pernah all, it's sampai the di tempat tourists who tujuan. are there. Sorry, the locals Sekarang who are saya there tidak who are mengatakan paying the hal-hal ini price buruk by atau having jahat, all those bahwa tourists mereka that they tidak have to boleh put up with. memilikinya. Saya This hanya is another mengatakan problem. bahwa Destinations destinasi harus can cerdas grow dan too memasukkannya ke dalam It's perhitungan. happened just Karena recently bagaimanapun in juga Iceland. penduduk The setempatlah global yang average for growth in membayar tourism is harga dengan 4%. adanya They were semua growing at turis yang harus 24 mereka per hadapi. year. Dan I inilah spoke to the masalahnya, CEO of their destinasi tourism dapat cluster. tumbuh terlalu cepat. She Itu said baru they were saja growing terjadi so di fast, having Islandia. to build Rata-rata so much global untuk pertumbuhan infrastructure to pariwisata handle adalah all the 4% additional mereka visitors. tumbuh sebesar They had 24 per trouble earning tahun. money. Saya They berbicara were dengan growing CEO so cluster fast, they pariwisata couldn't mereka. earn money. Ia mengatakan It's a bahwa crazy mereka phenomenon.
Carolina, tumbuh and it sangat doesn't cepat. need to be that Harus way. bangun banyak This is an infrastruktur attraction you've untuk all heard of menangani in Orlando, semua Florida, one of pengunjung the world's tambahan. most famous. Mereka They went kesulitan down 3 years menghasilkan ago. They uang, went mereka down in tumbuh sangat visitation, cepat. Mereka and they tidak went dapat up menghasilkan uang 4% ini. in profit. Ini adalah fenomena yang gila dan tidak perlu seperti itu. Ini adalah objek wisata yang pernah ada dengar di Orlando, Florida, salah satunya yang paling terkenal di dunia. Mereka turun 3 tahun lalu, jumlah pengunjung turun dan naik 4%. Fewer visitors, Pengunjung bisa berarti more lebih banyak profit. keuntungan. How did they do that? Bagaimana mereka mencapainya? Here's how they did it, Ini adalah and this is strategi yang something bisa that diterapkan oleh destinations can do destinasi right wisata now. saat ini. This is the trick. Kuncinya adalah You want to have memastikan nice fasilitas kamar mandi yang bathrooms bersih dan all terawat over the dengan place, baik cleaned di after setiap every lokasi. use. Because with Yang the most dibersihkan setelah affluent setiap travelers, digunakan. and maybe some of you are among them, Bagi wisatawan they yang go lebih kaya, back to their mereka hotel cenderung room ke and use hotel the dan bathroom there. menggunakan kamar mandi di And while sana. they're there, they turn on Saat the mereka TV, berada they di take a hotel, nap, the kids mereka start mungkin playing on their menyalakan phones, TV, and they're out of the beristirahat, consumer atau loop. You membiarkan want to anak-anak keep them mereka bermain shopping, dengan which ponselnya. means you also want great Anda opening ingin mendorong hours. pengunjung 30 to untuk 40% of the berbelanja, shopping yang berarti penting untuk occurs memiliki jam after buka 6 yang lebih p.m.
selama So many sekitar places close at 30 16. sampai 40% dari The other total thing you belanja want to do terjadi setelah is pukul get rid of queues. 6 sore. When Namun people are banyak in tempat yang lines, tutup they're not pada jam spending. tersebut. They're out of the Selain consumer itu, loop and they're penting miserable. untuk mengurangi There's something called antrian. time-ticketed entry Orang harus that is mengantri. available to all Mereka tidak attractions. berbelanja It means you dan book a bisa specific merasa bosan time, you saat show menunggu. up, you go straight in. Salah satu solusinya There's no adalah waiting menggunakan for sistem anybody. tiket masuk The dengan other thing is jadwal advanced yang spending. sudah diatur. So when you're booking a Di mana ticket for a pengunjung museum, dapat maybe they can memesan sell you a waktu lunch while you're tertentu there untuk or datang an dan audio berkunjung. tour. And the more you spend in Aspek advance, lain yang penting that's adalah last pengeluaran month's di budget. muka. You booked it last Misalnya, month. ketika When Anda you show memesan up that tiket day, untuk museum, you're not mereka reaching bisa for your menawarkan wallet layanan for the tambahan entry seperti fee. makan You're siang atau more tour likely to audio. impulse shop Dengan at the semakin gift banyak shop yang Anda beli and spend more sebelumnya, money. itu seperti sudah And menjadi then you bagian want to dari separate anggaran spending belanja bulan from lalu. the money. This is why Saat Anda tiba di casinos make lokasi, you Anda change your tidak money perlu to mengeluarkan chips. uang lagi It untuk tiket doesn't feel masuk, like real sehingga Anda money. lebih mungkin That's why berbelanja hotels secara impulsif let di you toko sign souvenir drinks dan to the menghabiskan lebih room. banyak uang di sana. It doesn't feel like you're buying Dengan anything. menerapkan strategi ini, If you Anda use meningkatkan these tricks, pendapatan meskipun jumlah you can get pengunjung lebih more sedikit. money with even fewer Menjadikannya sebagai peluang besar visitors. dalam This is the industri pariwisata. low-hanging fruit of tourism. Ketiga, Third, penting untuk we want meningkatkan to pengalaman elevate the pengunjung. visitor experience. Masalahnya adalah selama sekitar Here's the thing. For 200 about the ribu last tahun yang lalu, 200,000 kita years hidup or so, sebagai we've been pemburu hunter-gatherers. pengumpul yang We've been dan only doing this pariwisata modern modern tourism baru thing muncul for the dalam last 75 tahun 75 years. terakhir. And we're Kita not really sebenarnya tidak hardwired sepenuhnya for terprogram it. untuk You know, kegiatan ini. the thing is, Jika if you look kita at the melihat thing that it's evolusi evolved perilaku, most easily, berburu dan meramu telah berubah hunting and menjadi gathering bersantap has dan evolved berbelanja to dining and yang shopping. merupakan area yang paling It's kita what we're kuasai. best at. Rasanya seperti It kita still masih feels like terjebak what we're dalam best apa yang at. kita kuasai. It's Ini crazy aneh karena because tourism pariwisata adalah is perjalanan travel tanpa tujuan yang without a jelas. purpose. We're Kita not tidak melarikan fleeing from diri a dari disease wabah, outbreak. tidak We're terlibat not dalam fighting a perang, dan religious tidak war. membuka jalur We're not perdagangan baru. opening new trade Kita hanya routes. We just berjalan-jalan dan walking around and menjelajah. looking at stuff. Tantangannya adalah And the sulit thing untuk with that is, menentukan kapan it's pengalaman kind itu of hard to selesai. know when you're Karena done. tidak ada There's no awal dan clear akhir yang beginning and an jelas. end. Anak-anak So you've got seringkali your menarik kids are perhatian tugging kita at your dan sleeve saying, bertanya, "Can we go "Bisakah now kita after pergi 5 sekarang?" minutes?" Setelah And hanya we've 5 created menit, this little funny kita tourism telah ceremony. menciptakan You may have done semacam this yourself. ritual In fact, wisata many of you kecil. probably have. Banyak dari Anda You've mungkin said, pernah mengalami hal "Take a ini. picture and let's Mengambil go." foto, kemudian Not that you're langsung trophy pergi. collecting. Ini bukan It's just a tentang nice little mengumpulkan ceremony that kenang-kenangan, adds melainkan closure sebuah to this cara thing with yang no beginning menyenangkan untuk and no memberikan end. penutupan pada And another pengalaman thing yang that's tidak happening is we're copying memiliki too batasan much yang best jelas. practice. Satu You're hal probably lain familiar yang with this terjadi as well. You adalah saw kita the London seringkali Eye terlalu was a meniru huge praktik success, terbaik. and Anda everyone mungkin sudah saw akrab that. dengan So they said, fenomena "Oh, ini. well, we should put one Contohnya, in ketika Helsinki. London We Eye should have one in menjadi sangat Singapore. populer, We definitely need one in banyak tempat Seattle, and we lain need one in mulai Cape berpikir Town, untuk and membangun we need one in hal yang Chicago, and we serupa, should have one in seperti di Shanghai, Helsinki, and there's another Singapura, dozen that I could have put up here." Cape Town, It kind of Chicago, dan waters down the Shanghai. travel Tindakan experience, ini doesn't justru it? dapat mengurangi Takes away pengalaman some of that perjalanan, bukan? motivation to leave Ini home. menghilangkan sebagian Strange motivasi that untuk way. menjelajah. But Namun there ada is juga an contoh yang opposite. bertolak There is a belakang. success story, and Sebuah here's kisah just a sukses little muncul nugget dari of what sebuah that looks food hall like. di This Brooklyn is just a food yang hall in memiliki Brooklyn. kebijakan menarik. But they have an Jika Anda interesting ingin berkunjung policy. ke tempat itu, If Anda you tidak want bisa to berada be di tempat here, lain. you Mereka can't menginginkan be pengalaman yang anywhere unik else. dan They want a eksklusif, unique, sehingga orang-orang harus one-of-a-kind pergi ke sana experience. untuk So people merasakannya. have to go Ini there adalah ide yang to sangat cerdas. experience it. It's a smart Terakhir, idea. penting untuk And the melindungi last one aset-aset is utama. Ini protecting sebenarnya cukup the key sederhana dan asset. saya This bahkan is tidak so percaya harus mengatakannya simple. I secara can't even believe I have to keras. say it out loud. Anda perlu But you menjaga gotta hal-hal yang protect ingin the things dilihat oleh para that wisatawan, tourists are coming meskipun to see. banyak orang tidak peduli. And so many Kita sering people melihat aren't. You berita see the tentang headlines kerusakan for this objek wisata all the di time. resort. This thing's Di in Rio disrepair. misalnya, This air resort's in lautnya disrepair. kotor In sehingga Rio, they mereka don't want you tidak to swim in ingin the water. pengunjung The berenang di beaches are pantainya. nasty. All this stuff is Situasi crazy. We're ini sangat damaging reefs. memprihatinkan, Even termasuk UNESCO kerusakan pada terumbu signified karang. resorts Bahkan are getting resort yang diakui UNESCO oleh side. UNESCO mulai mengalami This is masalah. insane. And the Alasan reason dibalik this happens semua kejadian ini is adalah that tourism bahwa banyak organizations are organisasi set up to pariwisata be yang fokus pada promotional promosi. only. Ini seperti That's what I mengemudikan meant when I bus say hanya dengan driving the menginjak bus pedal gas. using only Apa yang perlu the dilakukan gas oleh para pedal. pemimpin di seluruh What we dunia need for adalah politicians to membentuk do organisasi around the baru world untuk is mengelola start new destinasi organizations atau to mereka akan manage kehabisan the hal yang dipromosikan dalam waktu destinations, or dekat. they're not going to have Jadi anything inilah to 4 promote hal very soon. tersebut. Sekali lagi, keempat So poin ini tidak these hanya are the four relevan untuk things. industri, Again, tetapi they're juga not just for the berdampak industry. pada These
these kita are things that semua. affect Anda all mungkin of us. bertanya-tanya apa yang But you bisa might be wondering, kita what lakukan can we sekarang do right untuk now to help? membantu. Let me just Mari kita mulai dengan start with a survei funny menarik survey. ini. Sebanyak It's kind of interesting. 69% 69% orang of dalam people in survei the survey menyatakan said that bahwa sustainable pariwisata tourism is berkelanjutan very sangat penting important bagi to them. mereka. Namun, But in that di survei yang same sama, very survey, 75 responden mengakui 75% bahwa said they mereka don't even know what it sebenarnya tidak is. tahu apa itu pariwisata berkelanjutan. It sounds Ini crazy, but terdengar in a way, agak aneh, it's hard to tetapi know. It memang can mean benar, just konsep about ini anything bisa these berarti days. banyak hal. But the thing Salah that's satu maybe isu yang most paling topical, relevan adalah apakah kita should we be seharusnya flying? terbang? Ini adalah pertanyaan This is besar. the big question. Kita sering berbicara Yeah, the tentang CO2 rasa bersalah guilt akibat that we're emisi talking karbon about. dioksida. And some people are Beberapa saying orang that we shouldn't berpendapat be. bahwa kita sebaiknya berhenti terbang. Well, I kind of feel two ways about it. Di satu Part of me sisi, says saya we setuju bahwa definitely should kita stop memang harus flying. berhenti terbang. And there's Namun, another di part of sisi me that lain, says, saya masih well, bisa membayangkan I can kind of still orang-orang imagine that yang someone's akan going to be tetap terbang flying in dalam 3 3, years from 5, now, atau and 10 tahun 5 ke years depan. from now, and
pesawat years akan from now, tetap there di will be langit planes in the akan sky. And sangat wouldn't luar it be biasa great if they were jika all semua pesawat tersebut bertenaga hydrogen-powered hidrogen or atau listrik yang electric-powered, menggunakan energi eco-friendly, ramah lingkungan sustainable energy planes? dan berkelanjutan. Tetapi cool would that bagaimana be? kita bisa And how do we sampai ke get titik there? itu jika kita semua If we berhenti terbang stop dan flying, terlalu if too many banyak of us orang do, melakukannya? how are an Bagaimana airline suffer financially? How maskapai are they going to get the penerbangan money bisa bertahan for secara research and finansial? development? How are they going to Bagaimana buy mereka these bisa really cool membiayai eco riset planes? dan pengembangan And we actually untuk have come a pesawat-pesawat long yang way so ramah far. lingkungan This ini? is an electric plane that actually Faktanya, flies. kita telah membuat banyak kemajuan NASA's sejauh ini. working on Saat it. ini, There's ada pesawat lots of listrik yang companies benar-benar developing these bisa things terbang. right now. We may be NASA dan closer to this beberapa than you perusahaan think. lainnya sedang But it's going to go out of business if mengembangkan everyone stops teknologi flying. ini. Kita mungkin It's lebih kind of dekat a dengan weird perubahan catch-22 ini that daripada way. yang kita duga. And Namun, Norway has this jika semua brilliant orang idea. berhenti They have a terbang, nationwide teknologi plan ini for bisa electric gagal planes for berkembang their domestic karena flights maskapai in the near penerbangan future. How cool bangkrut. would it be if more governments Ini signed adalah on with situasi such yang a cukup plan rumit. and more airlines Contoh yang started menarik adalah investing this, and we the customers Norwegia yang telah started mengembangkan rencana demanding it. nasional untuk That's pesawat something listrik we dalam can all penerbangan do domestik today. di masa depan. Akan sangat Here's the other bagus good news. In the jika last lebih 10 banyak years, pemerintah dan airplanes maskapai long-haul mulai flights berinvestasi have dalam gotten more teknologi fuel ini, efficient serta by kita sebagai konsumen 27%. mulai menuntutnya. But this Ini also adalah creates langkah yang bisa confusion, kita ambil sekarang. right? Because there's planes in the sky that are less efficient. Ada kabar baik and lainnya, more dalam efficient. satu dekade And when you go terakhir, to book a penerbangan flight, jarak like, jauh menjadi say, lebih from New efisien York bahan to bakar Singapore, hingga you can 27%. see how Namun, much it costs, ini juga bisa when it leaves, membingungkan. and Saat how ini long the pesawat flight is, but you yang can't see lebih how much efisien petrol they're burning. dan kurang And that's a efisien di really udara. important question. Ketika kita Because memesan there's a penerbangan huge difference seperti dari between planes New York currently ke servicing Singapura, that route kita bisa melihat harga between tiket 1.3 waktu tons keberangkatan per dan durasi passenger penerbangan, tetapi or 0.9. kita It's tidak hard bisa to know. mengetahui berapa That's a banyak bahan huge bakar yang difference. akan If we're dihabiskan looking at a pesawat round tersebut. trip for Ini two pertanyaan people, penting that karena adds up ada to 1.6 perbedaan besar antara tons of pesawat CO2. yang menggunakan And if you're 1,3 not ton sure what bahan that bakar looks like, per here's penumpang what dan 1 yang ton hanya looks like. menggunakan It's hard to imagine that 0,9 there's ton. anything we can do once Perbedaan we ini get to besar. that Namun destination, untuk perjalanan pulang like pergi dua orang, reusing our totalnya bisa towels, mencapai 1,6 taking ton an karbon eco dioksida. tour that's going to add Jika Anda up to sulit that membayangkan much seperti apa 1 CO2. ton karbon dioksida, But we can ini do dia a few sulit things. dipercaya For starters, bahwa ada we don't tindakan have yang to bisa kita fly lakukan di destinasi really, wisata really yang far dapat to get to mengurangi a emisi beach. karbon We could dioksida choose one sebanyak that's a itu. little closer to Seperti home. menggunakan handuk atau And if we're mengikuti flying, tur ramah or if we lingkungan. want to travel Namun, closer to home, we ada don't beberapa have langkah to yang bisa fly. kita We ambil. can take trains or buses when Kita tidak possible. selalu harus terbang There jauh are untuk other menikmati things we pantai. can do Kita bisa memilih pantai yang to have lebih a dekat. better effect Jika, on the environment. jika kita perlu But berpergian not jarak dekat, everything kita has bisa to memilih cost mode money transportasi or lain require seperti kereta technology. atau bus. This is one Ada of my banyak favorite cara lain yang solutions. bisa kita The lakukan island untuk of Palau. berdampak positif Puts pada a lingkungan stamp tanpa harus mengeluarkan right in your passport. banyak uang And they atau ask you to teknologi sign it canggih. and take the Palau Pledge. It's Salah satu beautiful. It's solusi almost favorit saya poetic. adalah If apa you yang look there at the dilakukan bottom, it oleh says, "The orang only oleh footprints pulau I mereka shall leave are those that will mencantumkan wash stempel di away." paspor Anda dan meminta How Anda untuk amazing is that? What a great mendatangi and pulau. cost-effective way that Ini is adalah to get langkah yang us indah to help dan commit to this thing. puitis. Of course, Di bagian we bawah should be doing it tertulis, anyway. satu-satunya whether they put a stamp in our jejak yang passport akan saya or tinggalkan not. adalah yang akan hilang. Now, I said Betapa luar before biasanya hal ini. that tourism Ini is adalah cara yang travel efektif without a purpose. dan hemat biaya untuk mendorong That komitmen doesn't terhadap mean we pelestarian can't lingkungan. make it more Tentu saja, purposeful. kita seharusnya Doesn't melakukannya tanpa matter perlu if you're stempel di paspor kita. responsible for an Sebelumnya, entire saya destination menyebutkan bahwa or pariwisata responsible adalah for booking perjalanan your tempat next trip. tujuan. Why Tetapi not be part itu of the tidak berarti kita solution? tidak bisa membuatnya lebih A bermakna. solution Entah Anda that brings Anda us to a better bertanggung future. jawab atas sebuah And a destinasi future atau hanya memilih that perjalanan allows the berikutnya. next Mengapa tidak menjadi generation bagian dari travel solusi? to see Solusi this yang mengarah ke masa amazing depan planet lebih baik memungkinkan in the generasi same mendatangkan way melihat that we have. planet ini sebagaimana kita melihatnya sekarang. That is how Inilah we cara save kita tourism. menyelamatkan para wisata dari from kehancuran. itself. Kalau lagi capek banget kerja, burn out, itu tuh Or kadang feeling kita jadi nggak burnout, tahu sometimes nih we lose sebenarnya sight yang of kita what we pengen really apa. want. Coba diajak It's a ngobrol good lagi, idea to sosok reconnect kecil with that kita little version of yang kita ourselves. abaikan, The part yang we nggak pernah kita often neglect, lakukan. the part we rarely embrace. Assalamualaikum teman-teman Analisa Channel. Hari Assalamualaikum, ini friends gimana of Analisa kabarnya? Channel. Bad mood How or is good today? mood? Are you Apapun in yang a kamu good rasain mood or a pasti bad atas mood? sebuah kejadian Whatever yang you feel
disertai. it usually Kalau stems bad from mood, kira-kira something boleh that tahu nggak happened. sih If you penyebab are yang feeling ngebikin down, mood can kamu you jadi jelek identify hari what's ini? causing it? Atau mungkin Could it ada be sebuah something you kondisi cannot yang kamu accept? nggak bisa terima, Or atau perhaps sikap someone's orang lain yang behavior bikin trigger kita a jadi ingat memory sama from your kejadian di past. masa lalu.
Nah, ngomong-ngomong, kamu bisa tulisin Feel free to write down semua your kondisi reflection in the kamu, comments, perasaan kamu, whether good mood atau they bad are mood, positive dan or negative, ceritain dong and tell me alasannya why you kenapa feel di that kolom way. komentar. Karena meskipun nggak terjawab semuanya, tapi aku tuh suka banget loh I love reading each ngebacain and every satu-satu, one of apalagi your tim analisa stories, channel juga even akan if jadi I can't inspirasi respond to them untuk all. next kita bahas Your apa feedback ya. also inspires us Nah, at oke. Analisa Channel to Ngomong-ngomong come soal up bad with mood new dan ideas kondisi for yang future menyertai ini content. teman-teman Analisa Channel, aku And for now, speaking of bad bakalan moods and the ngebahas things tentang that come sebuah on with hal them, yang mungkin today I want to mempengaruhi discuss a kejadian topic kita that di hari might ini. explain Konon, perilaku-perilaku some of the seperti kita feelings gampang we marah, experience. gampang cemburu, You may have gampang noticed kesel, how gampang certain iri, emotions like itu jealous, dipengaruhi anger, oleh or kondisi envy yang disebut often dengan seem to istilah yang biasa surface. kita sering dengar sih, inner child. These feelings Ih, are gara-gara sometimes inner linked child kamu to nih, what kamu we jadinya call the jadi inner pasangan child. pencemburu. You have Kamu tahu probably nggak sih ini heard gara-gara people kamu say sama. things like, Nah, "You're acting jadi kadang-kadang jealous kita tuh because suka of your dengar inner istilah child." itu, tapi But sebenarnya do you nggak ngerti really apa know sih what inner child. is Ngomong-ngomong, what ada the 8 inner pertanyaan child? yang sudah masuk dan aku mau cobain satu-satu jawabin, dan siapa tahu There pertanyaan are ini 8 bisa questions membantu we kamu have untuk received, tahu and apa I will sebenarnya try to answer inner them child dan one by gimana cara one. kita berdamai sama Hopefully, this semuanya. will help you understand what the inner child is and how to make peace with it. Inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang The inner terbentuk dari child masa refers kecil. to Jadi the kalau part aku bisa of bilang, your aku personality sering banget shaped bilang during ini nih, childhood. analisa kecil nih, lagi begini nih According gitu. to Jadi psychologist ternyata Dr. menurut John seorang Bradshaw, pakar a psikologi, child's brain waves, Dr. John especially between the Bradshaw, age dia itu of 6 menuliskan and bahwa 7 are di masa highly kecil kita responsive. di usia 6 During this sampai 7 stage, tahun the sedang child operates mostly berkembangnya in the sangat theta pesat brainwave gelombang state otak between 4 anak untuk merespon until sesuatu 7 dengan cepat. hertz. Saat umur tersebut, anak sedang berada pada gelombang otak 4 sampai 7 theta. Nah, di kondisi gelombang theta tersebut, ternyata anak In ini this theta mudah state, children are mengingat dan particularly bahkan good menjadi at sebuah forming long-term long-term memory yang memories. kalau kita That's ingat-ingat, why ih many bener of our juga most ya, memorable kayaknya experiences memorable come moment from that itu age. terjadi di usia tersebut. What Aku jadi children kayak go ingat through anakku during umur this 6 period tahun can juga ya. significantly shape their Apa yang adult sedang terjadi behavior. pada kondisi anak It's like tersebut their younger self kadang-kadang is akan still mempengaruhi seeking things di that masa were dewasa unmet kala, back dia then. akan jadi ingat, These memories oh influence ini how they behave kebutuhan si later, analisa but kecil inner child yang experiences memang are belum not always terpenuhi negative. sehingga membuat They can perilaku also be tertentu, positive dan and itu joyful. belum tentu hal yang negatif semua ya, bisa juga adalah inner child itu kejadian yang menyenangkan dan juga positif. Understanding your inner child is crucial so you don't become someone fragile, overly Ya, sensitive, inner or child itu quick to penting get banget untuk offended. dipahami supaya kita nggak jadi orang yang Have you seen fragile, our yang episode on gampang being easily sensitif, offended? Many baperan. people Udah nonton belum found episode it baperan? relatable. Nah itu tuh banyak Especially banget in yang today's ngerasa world of kayaknya social kesentil media. gitu ya, karena It's easy hari to gini get memang di upset dunia over sosial media harmless kita jadi posts, gampang baper. especially if they Kadang-kadang touch tuh on orang nggak salah unresolved posting parts of our tertentu, inner tapi child. kalau ini berkaitan sama When inner this child happens, kita, we might kita jadi struggle sulit to untuk bisa empathize with memaafkan others' kondisi orang lain, happiness, seolah kita as jadi nggak if we bisa can't berempati truly dengan feel kebahagiaan joy for orang them. lain. Maka dari itu If you teman-teman, want to kalau experience kita mau genuinely happy, happiness, you benar-benar need to recognize, bahagia yang accept, nyata, and manage your inner belajarlah child. untuk menerima, True happiness mengenali dan begins mengolah with inner child self-acceptance. kamu By sehingga doing kamu this, menjadi you will orang yang not only betul-betul be happy, bahagia. but Banyak banget faktornya. There are Yang so many pertama sih factors. pola The asuh first keluarga currently jelas. family Bagaimana parenting orang tua patterns. menjadi role model How kita, parents become gaya our role pengasuhan model. seperti apa, What kind of statement yang parenting disampaikan style. dengan gaya Statement bahasa yang deliver with the orang tua language sampaikan style setiap the hari. parents convey Contoh every nih, day. hal-hal sederhana For kayak example, banyak banget yang curhat, simple things debat-debat like kecil lot yang of membuat people aku capek di complaining. rumah itu Small Mbak debat Nalisa, that make me masalah tired at sekolah home. deh. Aku Or pengen sekolah Mbak ini, Analisa, orang tua aku pengen want to go sekolah to itu. this school. Aku pengen kerja My ini, parents kenapa sih want aku to go sampai to that dewasa school. harus I want this nurut job. orang tua. Why do Sampai I akhirnya have to obey perdebatan my itu parents tanpa until I disadari grow up? ngebikin sebuah Until trauma finally yang the dia argument jadi and ingat knowing di masa umur 6-7 creates a tahun trauma ternyata emang dia that selalu he diarahkan remember. dengan hal yang At the age harus of orang tuanya 6 mau. until 7 years, Bisa jadi nih it kita turned nggak bisa out menerima that he kejadian was tertentu hari always ini directed to disebabkan oleh things pola that these orang parents tua. want. Nah ternyata nggak cuma Well, itu it teman-teman, could be that tapi pola kita we ketemu cannot dengan accept keluarga yang lain, certain events today keluarga besar, because of our parents' pertemanan, pattern. lingkungan Well, sekolah, it turned dan ini out that it's not dipengaruhi just a oleh friend, orang-orang yang but akan our muncul dalam pattern kehidupan of kita. meeting Jadi other terbentuk families, atas perilaku extended dan juga family, interaksi kita dengan friendship, banyak orang dalam hidup. school environment, and this is influenced by the people who will appear in our life.
Nah, sayangnya So it nih is ya, nggak formed sedikit by our orang behavior yang and tidak also our sadar interaction inisiatifnya apa, with many people akhirnya in dia life. tidak menyadari ada luka Well, batin yang unfortunately, tersembunyi not di a masa few people kecilnya. are not Sampai aware of akhirnya what luka their batin ini terbawa intention sampai are. dewasa dan menjadi In the sebuah end, dendam yang in tidak the day don't tersampaikan. Unspoken realize that there is trauma. a hidden Jadi kalau inner pernah wound in their childhood bayangkan until kondisi finally pasien-pasien this yang is pernah inner datang di wound ruangan is konsul carried aku, into itu adulthood datang awalnya and cuma become mengeluhkan an tentang unspoken pasangan. regret, Ini unspoken suami aku trauma. tuh begini, So if begitu, I begini. ever imagine Terus begitu the aku condition tanya-tanya of lagi, victims who sebenarnya have come to kondisi my pasangan counseling yang room, dia so tuntut seperti they yang dia initially inginkan come just itu to adalah complain about their refleksi dari kebutuhan partners. dia di My masa husband is kecil like this. yang tidak Then terpenuhi I asked ketika Kate, dia actually berinteraksi the dengan condition orang of the tuanya. partner that Jadi he meant akhirnya and he suami was ini adalah it is a korban reflection of atau his mungkin need bisa kita in katakan childhood sebagai sosok that were yang not menjadi met when interact displacement with his person parent. yang So memang in kita the tuh end, sebenarnya this marahnya husband sama is a orang tua victim, or tapi kita maybe we can displacing say gitu, kita as a displace, figure will become kita a distant meletakkan person who is ke actually us, situasi and yang we with serupa our dengan orang parent yang would berbeda. displace it. We Kayak displace, we put suami ini ourselves in hanya a similar trigger situation dari with a different person. kondisi yang Like dipicu this oleh husband is just a pengalaman trigger for a trauma luka condition lama yang kita triggered by sebenarnya belum traumatic bisa maafin, experience. tapi kita And all abaikan one that we umur hidup actually kita can sampai forgive, kita but we dewasa. Nah ignore itu that tuh all our life until we bahayanya are kalau adult. kita nggak bisa Well, that he memaafkan danger atau if we can menerima atau forgive bahkan or tidak accept bisa or menyadari even inner child can kita realize apa, that our kita inner akan side, sulit menjalin inner child, hubungan dengan or banyak inner orang. child, we will find a difficult to establish relationship with many people. A lot of Banyak my banget personality kepribadian was aku formed yang hari through ini this aku coba inner kenali ya. child. Like if Analisa ini Annalisa kan has a kalau wish, punya mau she will tuh kayak struggle to dia get it. akan So this struggle inner untuk child dapetin is apa yang dia formed on pengenin. a Jadi childhood kalau dilihat experience. lagi inner child From ini the happy terbentuk ones, atas salah satunya faktor because inner when child I juga. was a kid, I Dari yang was like membahagiakan an karena outstanding waktu kecil child. aku kayak So I pernah miss the moment when berprestasi sehingga I aku get kayak merindukan appreciation momen-momen yang from aku my mendapatkan parents. apresiasi dari orang tuaku. Nah, But tapi the bad jeleknya thing aku juga is punya I luka also had batin inner ketika waktu wounds itu as a di child. masa kecil aku I juga grew up pernah as a tumbuh jadi child anak who yang gak didn't percaya have diri dan aku confidence ingat in banget di umur myself. 6-7 tahun itu When aku I pernah was dimarahin 6 to guruku, 7 itu years old, memorable banget I gara-gara was aku habis called by my operasi teacher and operasi it was amandel, aku kayak memorable nggak bisa because ngomong di at kelas, the terus aku time tuh nggak I berani had speak up, just tiba-tiba had aku tonsil ditunjuk buat surgery. ngaji, jadi I kayak aku couldn't disuruh speak menyimak up ngaji in gitu kan di class, kelas, terus but aku kayak suddenly nggak I bisa was ngomong, bahkan appointed aku nggak to bisa read ngomong the apa-apa, Quran terus aku dihukum because I seharian couldn't sama speak guruku, due to terus kayak the malu surgery. banget dan I momen was itu ternyata yang punished all ngebikin day aku sekarang by kayak the takut banget teacher ngelakuin and made me kesalahan very gitu. embarrassed. Jadi perfeksionis And that yang hari moment ini turned muncul out salah to make satunya me juga dari situ afraid to gitu. make a Dan mistake. ya yang aku coba sadari So ketika that aku lagi perfectionism muncul that appears hal-hal today yang gak is menyenangkan dan membuat aku burn because out, by aku mencoba untuk that merangkul inner experience. childku And sampai what akhirnya aku I sadar. realize Jadi is aku that regulasi aja, oh ini when analisa yang lagi muncul unpleasant things nih, arise yang and dulu make pernah me burn dihukum out, nih, oh ini I analisa yang try to butuh dapat embrace my apresiasi inner nih gitu. child. Jadi So sekarang I lebih just mindful regulate. aja. Jadi teman-teman, Now I'm more mindfulness ini juga mindful. salah satu So cara my untuk kita friends, bisa merangkul inner mindfulness child is kita. also Kalau kamu one pengen tahu of apa the itu mindfulness, ways coba we kepoin can Instagramnya embrace APDC our Indonesia inner ya. child. Yang pertama The adalah first is menyadari to inner realize child your kamu. inner Sadari child. bahwa semua Realize orang that punya inner everyone child. has an inner Kemudian child. ada We sosok imagine kecil the dalam inner diri kita child yang tidak as pernah kita ajak our ngobrol. younger self, Ini akan standing jadi in front sebuah of hal the yang mirror. mungkin We kayaknya talk to aduh that kayak orang person. gila ya mbak ngomong sendiri sama diri kita di depan kaca. Ya kalau kamu ngomongnya itu di depan kelas, apa di mall gitu baru kayak orang gila gitu ya. Kayak ibaratnya aneh gitu. Tapi kalau kamu ngelakuin di kamar ketika kamu sendiri, cobain deh ya. Aku punya satu musik I yang have akan bisa one aku coba music puterin habis that ini. I Coba kita will play latih later. bagaimana So cara try kita to menyadari practice inner child how kita. to Dan realize dalam the inner child. step ini aku And juga in akan this ada step, teknik. I also have Tadi pertanyaannya a gimana cara technique. kita menghadapi inner child. The Selain question kita is how menyadari, do kita we juga perlu deal with menjalin the inner komunikasi. child? Kita ajak Beside ngobrol. being Analisa realized, kecil ini we maunya also apa? need to Apa yang dia communicate. We pengenin. talk Dan to this ternyata little setelah analisa. kita menjalin And komunikasi itu, after kita kayak jadi ngomong sama establishing diri that kita loh. Aku communication, mencintai diri it's aku. like Dan we are disitulah ada talking to munculnya ourselves, kalimat-kalimat loving ourselves, menunjukkan self where love we kita, accept that good thing or
or happens, bad di mana kita thing juga that happened menerima in the past, good thing or bad and thing yang then terjadi di we masa lalu, embrace it. dan kita bisa By merangkulnya. embracing Dengan kita anger, merangkul rasa marah, sadness, sedih, dan disappointment, kecewa dan and lain so on, sebagainya, we can akhirnya kita finally kayak be bisa more aware of lebih what we sadar are dengan doing apa yang today, kita kerjakan hari and ini, more dan powerful until lebih finally we feel more powerful optimal. sampai akhirnya kita ngerasa lebih It's optimal really juga good, ngapa-ngapain. Enak genuinely banget, happy, genuinely happy and dan productive. produktif.
Nah, kalau kamu nggak bisa If you ngelakuin can sendiri do it, meditasi if you ini, can kamu bisa do it cari yourself, bantuan you can profesional. seek Bisa ke professional psikolog, help. bisa ke terapis, You can bisa go ke to konselor, psychologist, dan kamu juga bisa therapist, banyak or banget counselor. platform yang And sekarang you can ada gitu ya, also salah use satunya di APDC platform that Indonesia. are Oke, aku akan widely kasih tahu circulate teman-teman. now. Ini Okay, tipsnya, I will tell you kalian guys. bisa Here's googling di here's internet, a banyak tip. banget You musik-musik can relaksasi, Google cari it aja. on the Ini salah internet. satu yang recommended There's dari a lot of aku mau coba relaxation music. puterin. One of Nah, the di sini kita recommended harus latih ones pernapasan kita I'm dulu, playing it teman-teman. now. Ini Here we musiknya. practice our Nah, breathing sekarang first, aku guys. bakalan kasih This is the teman-teman music. tips Now untuk I'm giving gimana you cara the kita tips mengenali for inner how child yang we biasanya aku recognize our lakuin. inner child, Kalau lagi which I capek banget usually do. kerja, burn If we are out, really itu tuh tired of kadang kita jadi working, nggak tahu burn ini out, sebenarnya yang sometimes kita we pengenin don't apa. know what Coba we diajak really ngobrol want. lagi. Try Sosok to kecil talk to kita our little yang kita figure that abaikan, we ignore, yang nggak pernah that kita we rangkul. never embrace. Teman, Alright, ada everyone. pernafasan Let's 478. start Tarik for nafas 4, lewat 7, hidung 8 dan kondisi breathing mulut technique. tertutup. You 4 inhale hitungan. through your nose with your mouth closed. Hembuskan Counting 7 to 4. melalui bibir terbuka pelan-pelan. Then Kita tahan you dulu hold 7 ya. your Jadi kita tarik breath 4. for 7 seconds. And Tahan 7. finally exhale through safely. Hembuskan Open 8. lips for 8 breaths. Oke, bisa dipahami. Tarik Do it. nafas, nggak usah dipikir banget ya, relax aja. Tarik Just take a nafas, breath. No need to overthinking. Just relax. hembuskan. Take a breath in and then Oke. let it out. Coba teman-teman bisa pejamkan closing mata your supaya eyes. kita bisa lebih You have- you fokus focus more. lagi. Ya, Now, silakan teman-teman hirup take a deep nafas breath dalam-dalam, and melatih practice your pernapasan breathing kita untuk to center fokus. yourself. Breathe in, Hembuskan. hold in, and Oke, exhale tarik slowly lagi. from your mouth. As we do this, Rasakan oksigen itu You might ditahan not dan notice kita it, hembuskan dengan bibir but terbuka you are pelan-pelan. beginning to access your subconscious mind. Tanpa disadari, teman-teman, ini kita sudah masuk ke kondisi No. pikiran bawah sadar kita I terbuka. want to Coba resolve teman-teman small, ingat momen-momen kecil, moment in bayangkan your diri life. Anda di dalam tubuh ini, picturing keluar yourself pelan-pelan, inside your body. Then the keluar next dari deep tubuh of Anda, yourself, sosok kecil, like analisa someone. kecil yang sedang mengamati dirinya. version of Nafasnya tetap teratur teman-teman. Oke, sosok kecil itu keluar dari keep tubuh breathing kita steadily. dan coba peluk diri kita, No, seolah kita sedang picture that dirangkul oleh small masa person kecil kita. of Inner child kita. yourself stepping out, Tarik nafas, hanging you, as if your younger self, hembuskan. your inner child embracing you. Oke, teman-teman. Breathe Dan di saat in, itu coba diajak exhale. ngobrol. That is Apa yang point. analisa kecil itu kan? Try to communication Hadirkan with your momen di younger mana self. saat kita umur 6 tahun, Think kejadian back to apa a yang cukup moment membahagiakan dalam when hidup kita. you were 6 years old. Bermain happy bersama memory. orang tua, Maybe we are Dipeluk. playing with your parents, berlarian being hung, tanpa beban running without dan tidak tahu itu any harapan. worries. Mengalir saja You didn't know begitu nyaman. what helped us, just living in the moment, feeling Sampai joy. akhirnya Bring that memory analisa kecil back to ini life. merasakan bahagia ya, bahagia. After that, you can also picturing Apa yang yourself muncul momen itu, I- hadirkan experiencing kembali. some negative emotion. Setelah itu teman-teman, silahkan Keep breathing teman-teman juga gently, bisa menghadirkan and you all sosok analisa start kecil to atau see diri kita waktu kecil sinners image yang sedang mengatakan back sebuah home emosi negatif. to mind. Oke, nafasnya This is tetap one teratur way you can dan di saat itu akan meditation muncul and get bayangan-bayangan into touch kita. with ourselves. Nah, ini tadi salah satunya caranya I untuk kita will be meditasi, creating a full podcast untuk cara kita version mengenali. of the Untuk lengkapnya aku with bakalan music bikin and di with versi introduction. podcast. Kalau teman-teman pengen You can ngelakuin follow metodenya, EPDC on ada Instagram. musiknya, Because kemudian we juga will be ada releasing a instruksinya. weekly Aku janji deh aku bakalan free for produce you to follow and practice konsep podcast. this Teman-teman inner coba self bisa and follow Instagram healing APDC. Karena seminggu At sekali home. kita bakalan ada podcast yang bisa kalian akses secara gratis untuk kalian bisa mungkin pandu ngelakuin inner Alright. child therapy I ini, don't healing want to therapy keep ini di rumah going and make masing-masing. everyone. Oke teman-teman, aku takutnya kalau aku lanjutin Including bisa ngantuk myself. kalian nanti ya, dan aku sendiri juga Thank terbawa you for suasana. tuning
Thank you udah nonton Analisa Channel. Sampai jumpa And di I episode will see you berikutnya. next Assalamualaikum. video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.